નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ખેડૂત સમાચાર ચેનલમાં। આજના આ વિડીયોમાં બધા જ માર્કેટયાર્ડના કપાસના ભાવની વાત કરીશું। વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો, જેથી અમારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી મળતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો। આજના કપાસના ભાવની વાત કરીએ તો સાવરકુંડલા 1320 सबूत 65, हरसोल 1350 सबूत 40, खेड़ब्रह्मा 1390 सबूत 57, मोरबी 1351 सबूत 87, जेतपुर 1111 सबूत 51, अमरेली 940 सबूत 58, राजकोट 1350 सबूत 77, ध्रोल 1280 सबूत 64, धांगध्रा 1025 सबूत 71, विसावदर 1120 सबूत 37, जसदण 1380 सबूत 60, हारीज 1345 सबूत 21, खांभा 1350 सबूत 60, हळवद 1200 सबूत 58, आंबलियासण 1370 सबूत 45, डोळासा 1380 सबूत 40, वांकानेर 1150 सबूत 42, बहुचराजी 1150 सबूत 9, बाबरा सबूत सबूत 85, धंधुका 1190 सबूत 67, लाखाणी 1200 1371, सिद्धपुर 1300 सबूत 70, जामजोधपुर 1300 सबूत 61, भीलड़ी 1300 1361, वडाली सबूत सबूत 94, हिम्मतनगर 1341 सबूत 94, जादर सबूत 40 सबूत 65, विजापुर 950 सबूत 62, कुकरवाड़ा 1340 सबूत 48, गोजारिया 1250 सबूत 42, अंजार 1300 सबूत 25, थरा सबूत 10 सबूत 40, शिहोरी 1300 सबूत 30, धारी 1010 सबूत 29, साणसमा 1075 सबूत 16, टीनटोय 1200 सबूत 8, कड़ी 1372 सबूत 51, लखतर 1399 सबूत 37, जामनगर 1300 सबूत 60, महुआ 1265 सबूत 31, कालावाड़ 1380 सबूत 44, पाटण 1300 सबूत 61, उनावा 1101 सबूत 50, बोटाद 1100 सबूत 75, जामखंभाळिया 1300 सबूत 35, विरमगाम 1327 सबूत 15, जोटाणा 1201 सबूत 3, गोंडल 1301 सबूत 37, विसनगर 1200 सबूत 62, भावनगर 1300 सबूत 51, माणसा 1200 सबूत 45, तळाजा 1349 सबूत 50। जो मित्रों विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करो, तमारा मित्रों साथे शेर करो, और जो तमे अमारी चेनल में नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो, जेथी अमारा आवनारा तमाम विडियोनी माहिती तमारा सुधी मळती रहे।